बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर और सेहतमंद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, गंदगी का क्या नुकसान होता है? नंबर 2, आपको अपना मोहल्ला, स्कूल और घर साफ सुथरा अच्छा लगता है या गंदा? जी बच्चों, गंदगी की वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सफाई सुथराई से मोहब्बत इंसान की फितरत में है। यही वजह है कि हमें अपना साफ सुथरा मोहल्ला, स्कूल और घर अच्छा लगता है। हमारे आज के सबक का मौजू भी यही है। हमारे सबक का नाम है तंदुरुस्ती का राज। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जाने एक अहम बात। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सफाई ईमान का हिस्सा है। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपको कुछ अहम अल्फाज के मायने बताऊंगी ताकि सबक का मतलब समझने में आसानी रहे। खौंचा फरोश, चल फिरकर अशिया फरोख्त करने वाले। राहगीर, रास्ते पर चलने वाले। तल्फ करना, खत्म करना। मरोड़, पेट में दर्द होना। निढाल, कमजोर। सेहत बख्श, सेहत देने वाली चीज। अल्फाज के मायने समझने के बाद आइए सबक शुरू करते हैं। फहीम स्कूल से वापस घर आ रहा था। वो बाजार से गुजर रहा था कि उसे शोर सुनाई दिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। ख्वांचा फरोश छाबड़ियां सरों पर रखकर बाजार की तंग गलियों में घुस रहे थे। इतने में एक ट्रक आया और बाजार की एक तरफ रुक गया। उसमें से कुछ लोग उतरे और ख्वांचा फरोशों और रेड़े वालों के गले सड़े फल जमीन पर फेंकने लगे। देखते ही देखते जमीन पर फल ही फल नजर आने लगे। उनमें से कुछ तो लोगों के पांवों तले रौंदे गए, बाकी इधर उधर नालियों में लुढ़क गए। उन्होंने कुछ दुकानों से फलों के टोकरे उठाकर ट्रक में डाल दिए। बाजार में एक मेला सा लग गया। तमाम दुकानदार और राहगीर तमाशा देखने लगे। ट्रक और ट्रक वाले ये तमाशा करके वहां से चल दिए। फहीम की समझ में ये बात ना आई। प्यारे बच्चों, यहां पर जरा ठहरिए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ ताकि पता चले कि क्या आप सबक तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। ठहरिए और बताइए, क्या बात फहीम की समझ में ना आई? एक ट्रक आया, उसमें से कुछ लोग निकले और ख्वांचा फरोशों के गले सड़े फल जमीन पर फेंकने लगे। ये बात फहीम की समझ में नहीं आई। शाबाश, आपने दुरुस्त जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो सबक ही की तरफ है। शाबाश। चलिए सबक पढ़ना जारी रखते हैं। घर पहुंचकर फहीम ने अब्बाजान को सारी बात बताई तो अब्बाजान कहने लगे, अब्बाजान बेटा, ये बल्दिया का ट्रक था। कमेटी और महकमा सेहत के लोग ये देख रहे थे कि लोग गले सड़े और कच्चे फल तो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। फहीम, अब्बाजान, ये लोग सस्ता फल बेचते हैं तो कमेटी वालों का इसमें क्या नुकसान है? वो उन्हें रोकते क्यों हैं? अब्बाजान, बेटा, आजकल बरसात का मौसम है। तुम देख रहे हो कि हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं। यही मक्खियां गली सड़ी चीजों पर बैठती हैं। वो चीजें लोग खरीद कर ले जाते हैं और उन्हें खाकर बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि बरसात में हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। चनाचे महकमा सेहत के लोग ऐसी चीजें जाया कर देते हैं जिनसे बीमारियां फैलने का खदशा हो। बाज़-औक़ात हैजा एक शख्स से दूसरे को लग जाता है। फहीम, अब्बाजान, हैजा एक शख्स से दूसरे शख्स को कैसे लग जाता है? अब्बाजान, बेटा, हम जानते हैं कि हवा में जरासीम मौजूद होते हैं और गले सड़े फलों में जल्द परवरिश पाते हैं। जब कोई उन फलों को खा लेता है तो जरासीम उसके पेट में जाकर जहर फैला देते हैं। जब मरीज दस्त या कै करता है तो उसमें ये जरासीम मौजूद होते हैं। उस मवाद पर जब मक्खियां बैठती हैं तो जरासीम मक्खियों के पांवों के साथ चिमट जाते हैं। यही मक्खियां जब घरों में खाने पीने की चीजों पर बैठती हैं तो जरासीम उनमें भी दाखिल हो जाते हैं।
ایک تندرست شخص ان جراثیم والی چیزوں کو کھا لیتا ہے تو وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس طرح یہ بیماری بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ فہیم: ابا جان، اس کا مطلب ہے کہ یہ مکھیاں بڑی خطرناک ہیں، ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ابا جان: بیٹا، مکھیاں اتنی کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان سب کا مارنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ گلی کوچوں میں گندگی کے ڈھیر جمع نہ ہوں اور مکھیاں ان پر انڈے دے کر اپنی تعداد میں اضافہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفائی پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم گھروں، گلی کوچوں، کھیل کے میدانوں اور اپنے اسکولوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تاکہ مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوں اور نہ ہی بیماریاں پھیلیں۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا، تو پھر سوچئے اور بتائیے، فہیم نے یہ کیوں کہا کہ مکھیوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے؟ فہیم نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس کے خیال میں مکھیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ فہیم: ابا جان، ہمیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں؟ ابا جان: بیٹا، صفائی اور کھانے پینے میں احتیاط سب سے ضروری ہے۔ تم بھی احتیاط کرو۔ عام طور پر گلیوں میں یا اسکول کے ارد گرد چھابڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ان پڑھ لوگ صحت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوتے، اپنی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں اور نہ ہی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ گندے ہاتھوں سے چیزیں بیچتے ہیں، چیزیں کھلی رکھتے ہیں جن پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں۔ تازہ اور اچھے پھلوں کی بجائے گندے، کچے یا گلے سڑے پھل بیچتے ہیں۔ یہی بیماریوں کی جڑ ہے۔ ایسی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فہیم: ابا جان، اس کا مطلب ہے کہ ڈبہ بند چیزیں صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں کیونکہ ان پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ ابا جان: بے شک، ڈبہ بند چیزوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحت بخش اور متوازن غذا بھی ہو۔ ہمیشہ متوازن اور صحت بخش غذا کھانی چاہیے، یعنی وہ غذا جو ہماری جسمانی نشوونما اور صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے دودھ، دہی، مکھن، گوشت، تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ بہت سی ڈبہ بند غذائیں غیر صحت بخش اور غیر متوازن ہوتی ہیں، جیسے کولا، مشروبات، برگر، طرح طرح کی ٹافیاں اور میٹھی گولیاں وغیرہ۔ ان سے ہم موٹاپے اور کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میٹھی چیزوں کے بیجا استعمال سے ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صاف ستھرے گھر میں رہنے والے تندرست اور صحت مند رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔